Okay. So we have this registration. We have 3 columns: email, password, and name. Then we have this table, users. We have the ID column, email, password, and name. So nga ito nyo brown subong, maubra kita sa navigation, wherein pag-click mo sang login, makato sa login. Pag-click mo sang register, makato sa register. That's why we are using the hyperlinks. We have ahref and then /a. Click to login, then ahref4, click to register. The same man yung ginobra to last time. Ano yung mo reference? Or din mo sa yaboy? We have the index.php and we have reg.php. Save. File save. Click to login, click to register. Dugang nyo lang. Sa pinakababaw sa inyong program, pwede na. Sa babaw sa inyong form action, bala. Kaya di bala, hindi kita same, kaya hindi designan ko akon. So, pwede na sa babaw lang sa inyong form. Then, save this one. Then, reload. Okay, mabutangan ako /p. Guys, hindi nyo lang mag-follow ang kaya naka-bootstrap na abe. So, click to login. Not found, error 404. Click to register amo ni ang iyang reg.php. So, amo ni. This is the hyperlinks or anchor links. Kapag click mo sa register, makato sa registration form. Pag click mo sa login, makato sa login. Pero sa inyo, ito lang ang WST last time, pwede nyo ni-apply. Doon naman ito yung pa-browse nyo gapon, ang click to login, tapos magawa modal, pwede na. Kaya sabang we are using the backend, so amo lang nanay. At mabalaan nyo, ano ang usage sang hyperlinks. Okay na? Next, maubra ko sang index. Okay, new file. Index.php. Guys, new file. Index.php. So, we will use HTML5. Follow? Okay, this is your login form. So, change the title. And then we will create a h1/h1. Okay, login form. So, paano mag-ubra login form? Ano lang kinahanglan ganing sa login? We have the username and password. So, we have form, action, ano atong process? Or ano atong action? So, we have the process.php. Method, what? Okay, very good. After that, close form. Pila ka text box sa brown ta? Dua lang because username, email, and password. Very good. Sige, label, close label, email, close break. We have the input. Type what? Very good. Email.
because we are using email. Name. Pwede man nga email. Next. Required. What's the use of required? Yes. Para may unod, yun permi ang inyong text box. Hindi ya pagwatunon kung empty ang text box. Is that clear? Yes, sir. Okay, slash P. Copy paste. Change into password. Type password. Name pass. Then required. Ano pa kulang? Ha? The button. Input. Type what? Submit. Very good. Name. Login. Value. Ay, kabalones na ba? Save this one. Pero, kopyawan ko niyo. Ang inubra ko ni Blau. Butang ko di sa index. Sa babaw sang login. Mat ko di bar. Kuha ko na yung P. Save. Para pag-click ko login, makadto sa login form. Para pag-click ko sa register, makadto sa register. Ang maganda ko sir mag-separate pag-sir sa text para sir. Separate text man. Mag-separate sa text. Example ng password na sir, separate sa text. Ang sa label na password. Are? Separate mo ang password sir. Hindi ko gets. Sa label, wala sir yung password sa label. Oo. What if separate mo din ang password sir? Ngayon separate mo. Underscore mo. Sabi sa ano nga for syntax for example separate mo yung password. Space ka eh. Space lang din. Okay, text mo lang na. Sa puno pa sir, ano yung sa data type na sir ang namin yan? May same mo ano may bootstrap na email lang. Like this space that was places na doon. Okay, wait. Save ko na ya. Reload. Ang din man. May bootstrap na back sa email ni sir ha. Sa email. Tapos i-space mo sa duwa. Mabukat sa duwa na space. Ang may bootstrap to? Sa bootstrap yung design. Ang space mo sa email kasi kasi pare. Ano man di ko gets? Anong ginambuka nyo? Di ano gusto nyo matabuaw? Icon, gali ya. Wala na galing bootstrap ang sa index ko. Wala ko yung butang bootstrap. Plain lang na. Tawa ba lang? Ang may bootstrap lang sa registration ko. Kay template ni sa. Guys, follow. You have already the login form.
Guys, listen. Everyone, ibigay ka sa WST is mabra ko sa modal sa login card registration. Okay, ang inyo na next activity is itakod yun na sa bootstrap ng backend. Gets nyo? Guys, listen na, amo ni matabo. Iblagi na pa obrata mo modal. Nga pag-click mo sa login, magwa ang login form. Pag-click mo sa create account, magwa ang create account or registration. Ang back-end nga ginaobra nyo sa bong, itakod nyo da. Gets nyo? Amo na sa matabo. So, ang back-end, amo na yung ginaobra sa bong. Kung tanawon nyo, skeleton lang ni wala design. Amo niya output. Gets? Pero kung designan mo na gamit ang bootstrap na may modal, amo ni matsura ya. Gets nyo? Ano lang ang kinalain nila? Ang kinalain na nila is ang ilang class name. Pero ang imo nga type, email, name, required, ara na sa text box. Amo ni ang kinahanglan or amo ni importante sa imo nga text box kag ang form action. Gets nyo? Kung i-combine nyo na mo ang design nyo to sa WST kag ang back-end nyo dire sa 233, i-merge nyo. Follow? Yes, sir. So that's why natuluan ta mo na sa subong sang skeleton lang, wala design. That's why we have this output. and then later on, sa inyong activity sa WST, mamo na nisa. Follow? Kaya ang inyong database, why man iaga matters as long correct ang pag-obra mo sa imong process. Follow? Yes. Okay, goods na itong registration, login. Guys, continue. Proceed na kita. Okay, cut sa process. Sa pinakadalom, ma-add kita sa comments. This program is for login. Okay. If ESET $_ square bracket single then open close curly brace. Dibla mo na format ha. What's the name of our button? Okay, very good. Login. Arisa. So, ang login na dalon dre sa my process. Paste this one. Ara. Gets nyo? Okay. Para mabalaan ta nga correct ang process nga ginakatuan niya, echo, this is login. Nga ginamo ko na, kay para pag login mo, mabalaan ta nga correct ang iya nga process ha. Nga ginasudlan. So pag click mo to karon sa submit button, mambal sa nga this is login. So checking kung check to ang process nga ginasudlan niya.
Okay na? Kag ang exam sa midterm is individual. Kag individual checking. So, hindi ko magpa-submit online. Code nyo sa tubang. So, dapat subong palang daan, tuon na ka mo. Gag-practice yun nga. Kay face-to-face ato, nag-one-on-one. One-on-one assessment. Bala nyo guys, ilan na lang, tapos ng September, October, pagka second sem, wala na kamusang subject ka mo ni. Kung sino po matutusin nyo na. Gets nyo? So, dapat subong daan, kabalo na kamo. Para later on, mag-caption 2 na kamo. Natuan nyo lang kung ito ka mamangkaton. I-guide ka lang kamo. Pero kamo makode. Okay na? Okay. Reload. Try to log in. Then, the output is, this is login. So, correct ang aton nga process. Or correct ang program nga ginakatuan sa aton nga form. Is that clear? Guys, do you have questions? Goods? Maintindihan? Okay, delete. Di na kuha ang login. Name sang submit button. Tama? Arisa. Okay. So, ang niya, kung i-click ako no, ang submit button niya login din sa mga to. Are, kung tumukunta ni ko no, are lang login din sa mga to. Sa may action. So, what is your action? Nag-gets nyo na? Amo na nga, pag-click mo sa submit button, kung wala ka di action, why sa katuan. Gets nyo? Pero gin-state ta nga, pag-click mo sa login, makato sanay sa process. Pero ang process mo may dala. Ano dala ya? The name of your submit button. Then, gin-call ta de, using if set. Ang baya, if na set na ko no, ang amo ni nga name, sang submit button, o brown niya ni. Butungo niyang imo nga variable, email, variable, pass. Okay, paano magbutong? Equal sign, dollar sign, underscore, post. Square bracket, okay? Semicolon, single. Hindi nyo gid paglipat AC, semicolon. Sige, error na, why semicolon? What's the name of the text box? Email. Follow, copy, paste. Nag-gets nyo na kung din sa nagalin? This is the name of your text box. Sa pass, tell me, what's this? This is pass. Very good. Naintindihan nyo na? Parang balaan ta nga may unod na echo. So we will check. Dollar sign email. Okay, dot, double quote, dot. Dollar sign pass. Ano purpose ng dot? Kung sa Java, ang concatenation is plus sign. Sa PHP, ang concatenation is dot. So, ano meaning sa concatenation? Concatenation means merging two strings. Wala yan gina-add, pero ginapadikit lang. Gets nyo? I save this one. Then, reload. Email, password,
login. Ara. Merging two strings. Galing, may space. Kita nyo may space? Kaya kimbutangan ko sa space. Gets nyo? So, muna kung gusto nyo i-check kung may unod or wala ang inyong variable. This is your variable email. This is your variable pass. What's the purpose of a variable? Guys, what is a variable? It is a container of your data. Gets nyo? Suludlan. Kumbaga, ginbutong ta ang values ng email. Ginbutong ta. Diba? Then, gin-transfer ta direct. So, ginbutong ta to, kag ginsulod sa variable, email. Same process sa pass. Ginbutong ta ang values ng pass, gin-transfer ta sa variable, email. Is that clear? So, kung na-check nyo na, kag may mga unod na, goods na. Ano brown ta? You have check. Diba? O, check underscore login. So, i-check na inyong login. O, check login is equal to MySQLi underscore query. Semicolon, parenthesis, semicolon, then parameters, we have $con. Variable con, comma, double quote, select, asterisk, from, o select all from, what table name? O, double check. We have users. Is that clear? Wrong spelling, wrong. So, check login, SQLi underscore is gone, select asterisk from users, where? Very good. Where email, which means, ang email nga ni is your column name. Guys, ang email ni Blau, basi mamba, kung sir, basi amo na sa sir, hindi. Ang email nga ni, mate, guys, area, di na nagalin. This is your column name. Ari song. Gets nyo? Where column name, where column name email, with the value of what? Ano itong variable? $sign email. So, ang balya, pangitao niya ko no, sa column name, kung sa diin, ang values ng email mo, makita sa column name nga email. So, i-check nyo na. And, column name what? Column name, password. Is equal to, single, variable, pass. Is that clear? Then, maubra kita sang variable, n. Ang purpose ng n is your number. Pag gusto ko na, variable num, variable login underscore n, in short for num. Pag gusto ka lang, i-variable mo lang nasa variable n to count whether if the data ga-exist sa imong table or sa imong row, isipon niya na. Kung mag-match, you have this email, you have this password. Password, pila ka row. Check ya. Kung 0, which means wala sa may nakita. Kag, we are using logical and. What's the purpose of logical and? The two conditions must be true. Logical or one condition must be true. Is that clear? Yes. Kay end ang ginagamit dapat tsakto ang email, tsakto ang password. Correct. Both true. Is that clear? Yes. Then we have this MySQLi underscore numRows. Ang purpose ng MySQLi underscore numRows is to check kung pila ka email kag password makita ya sa rows. Nga ga-exist with same email, with same password. Sige. Then we have $sign check login. So para mabalat ang values ng imong n, echo variable n. Save this one. Sige.
Sige, try ta na ya. Reload. Okay, 0. Nga 0. Sige, back na lang. I have this password nga palagpat, pero may correct ako nga email. Nair Valeriano 16, kay exist sa ako niya email, pero ako password 123123. Parang himbutan ko, palagpat na. Pag-click ko sa login, ang iya output is 0. Why? Correct ang email sa lang password, which means false ang aton nga condition. That's why nag-0. Pero kung correct ang ako niya email, correct ako niya password, okay? This is 123, login. We have the value of 1, which means true. Gets nyo? Amo na ang unod sang variable n. It could be 0 or 1. True or false lang na. Gets nyo? Once na-check nyo ng variable n, na makita nyo may value sa, we will set a condition. If variable n is less than or equal to 0, ano ang mga numbers that is less than to 0? We have negative numbers. Tama? Okay, echo. Butaan nyo lang wrong. Email. Or password. Else. Else, amo na ito nga 1. Echo. Welcome. Or pwede man i-log in successfully. Save this one. Okay, correct aton email. So, log in successfully. Correct aton password. Email and password correct. Log in successfully. Pag nagsala aton nga email kag password, wrong email or password. Is that clear? Sige, copy this one.
Are you done? Change to script. O, mas script ha. Kuha ko na ni. Tanan niya echo. So, paano mo bro script? Open, close PHP. Open PHP. Diba? Then we have script. Slash script. Then we have alert. Ano butang sa alert? Wrong. Wrong email or password. Then window dot, very good. Window dot location dot href. Equal sign, double quote, semicolon. Then na siya boy, kung sala, sa may index. Because the index is your login. Index dot php. Copy paste. Copy paste is lang ang alert into login successfully. Di mo saya boy sa home.php kung correct. Okay, next step guys, add a session. Guys, goods na? Okay, sa process, session start. Session underscore open close parenthesis semicolon. O tanan, tap din nyo session start. Sa pinakababaw. Sang process.php. After include, sang connection, you need to add the session. Okay, magamit na ka ng session. Bitbiton ta kung sino ang nag-login para makuha tang yung email. So every time nga mag-login, may bit-bit kita nga email. Purpose na reference. Reference to identify kung sino ang nag-login. Ayos? After sang session start, save this one. Next. Maubra kita session name or session yung variable. Sa may login. Dire guys, oh, sa login ha, sa login. Sa pinakadalom. So, before mag-script, area, sorry, dire. Sa else. Guys, sa else, line 71 sa akon,
maubara ko din $, underscore, session. Square bracket, equal sign, variable, email, semicolon. Session name, email. Follow? Guys, ang purpose ng session, bit-biton ta na sa kung sino ang nag-login. Is that clear? Basta true lang. Kung hindi sa true, hindi na pag bit-biton ng imong email. Follow? Save. Din ta na sa dalon. New file. Create home.php. HTML5. Okay. Delete nyo ng title. Lagi pag-on ang ngalan nyo. Sa pinakababaw sa home.php, balik ko dyan na ya. Kasi iba niya copy. $, underscore session, all caps, square brackets, equal sign, $, email. Di nagalin ang $, email or variable email. Dire guys, oh. Dire niya sa nagalin. Ang value ya. Follow? So, ang value ya kuno, ang balya, or ang sa imo nga program, ang $ email or value sa imo nga email, gin-transfer mo sa my session email. Kumaga, container na sa, ginsulod mo pagit sa another container. Nagets nyo? Transfer variable. So, session email, amo na ni subong aton nga variable. Pero naka-session lang. Kaya bago ni reference ta ni para mabalaan ta or makilala ta kung sino ang nag-login. Gets nyo? Then, go to your home.php. Open, close, PHP. Same process. Copy, paste lang. Kinahanglan ta na ang include. Kaya basi magbutong kita sa ang data. Include con.php, then session start. This is home, home. Guys, makalagas. Sabihin ka na yung how. Pag-create sang home.php, HTML5. Diba? After HTML5, ma-auto-generate ang iyang format. Then, sa pinakababaw, add nyo lang ang PHP program, include kag session start. Once na-ubra nyo na, butongon to na eh. Ang inubra nyo nga session. Ari guys, so. Ang $ email variable ng adaan. Ginsulod pagit sa another variable. Pag-abot sa home, ibalik ka sa variable email. Gets? Try to echo sa dire. Hindi, dire. Sa body. Mabutan kita your email. PHP echo $ email. Save. Ara sa guys, oh. Ang $ email, nga ginkuha ta to sa may session, gin-store ta sa variable, kag gin-display. Kita nyo? Ang session email, suludlan. And it will serve as reference. Pero gin-store ta sa may variable, email. Tapos gin-print. So, muna note sa inyo nga home. And then, ma-add lang ko diyo. H1. Close H1. This is your homepage. And then, ma-add lang ko sa button, ahref
/a logout. Hindi niya kaya void sa index.php. Balik sa babaw, Andre. Follow. We have this session. Then, ginprint ta ang email. Or gusto ta na makita, after mo login, ginbutong ka lang kung kay sino email. Guys, are checking lang yan, checking para mabalaan ta kung kay sino email ang ginabutong ka. Kung correct man bala nga pag login mo sa amo nga email, dala mo asa sa sulod sang homepage. No sa RIA, ano lang na ito, text. This is your homepage, tapos may logout ka lang. Follow? Sa title, pag-out na ng imong ngalan. Pero brand yun yan ay. Magamit ka na fetch object para mapagawa ta ang pangalan nyo. Ano yung next class? Wala? Pwede ka extend ka lang. Sige ah. So are you done? Save to niya, reload. So this is your home page. Ari ang email, logout. Mabalik sa login, malogin ko liwat. Login successfully. Yun. Same output. Nakuha niya. Process. Arim line dugang to. Sa babaw, ano lang tang session start. And check login na riso. Sabi dong okay na. Kita nyo ng error? Goods na? Balik na ko sa home. Aring home. Amuning sa pinakababaw. They include. Then the session start. Ang ato niya variable email kin-display today sa dalom. Are. Ine-echo ta. Are ya text lang nga this is your home page tapos log out. O next, madugang kita di guys so. Kay kwaon ta ang pangalan. Are ya tanaw everyone. I have this email, I have this password. Islan ko lang niyo. So, ang ako ni pangalan is Lebron James. Gusto ko pagbawa ng pangalan ni Lebron James with the use of this email. Kung RC akong gamiton, ang magwa is Ryan Valeriano. Kung NAR, magwa ang Lebron. Gets nyo? Okay. $, get name.
is equal to my SQLI underscore query, open close parenthesis, semicolon, $con. Pareho lang na guys. Select asterisk from, basta may ginabutong ka, select ang ginagamit. 'Di ba? Lagi na, may ginabutong kita sa validation, select man gigamit ha. Subong gusto to butongon ang pangalan. So we will use select. Select asterisk from what table? Users. Where? Hari naman kita sa where. Kung sa diin, we have this column name nga email, tama? Where email is equal to single variable, ari. Kita nyo na eh? Ang ato niya session, bala? That's why nag-ubra kita session para makilala ta kag may reference kita. Gets nyo? May dala kita nga session email, it will serve as reference. Parapos lang sa aton mag-identify kung ano nga row aton butungon. Kay may hara kita nga session email. So gusto ta pagwaon ng iya nga pangalan. So select asterisk from table users where column name is equal to this value. So ano value sa email? Ang ginbutang mo sa text box. Gets nyo? Then, after that, mabra kita loop. So while, open close parenthesis, while, $row, row, is equal to my SQLI underscore fetch. Very good. Nag-advance na sila. So we have fetch object. Ang purpose ng fetch object is to get the data in one row. Tandaan nyo fetch object, one row. Fetch array, multiple rows. Is that clear? Fetch object, one row. Fetch array, multiple. So, kung nagamit kita fetch object, but silingon, one row lang ang butungon ta. Ano nga row na? Depende sa email. Ayos? Kung ang email mo karon Nar Valeriano, ang mabutong mo lang ang password is 123123, kang ang name is Lebron James. Hindi mo ni mabutong ang sadalo. Gets nyo? Kaya naka-fetch object kita. So we have this variable name is equal to $row, arrow function. $row arisa, then arrow function, ano names ang imo nga column name? We have name. Ara, column name is name. Subutan ko din. Then, din ko na gusto i-display. Diri sa title. PHP echo $name semicolon. Save this one. Ayos? Check nyo din ang title. Di mo ko na kanan. So, this Facebook ang wala sa
Sige. Pwede nyo na lang ma-designan using Bootstrap. Pero, ang brown nyo, dashboard.